Hallelujah, 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 hallelujah. शांतिर इंग्राजी शब्द पांचटा शब्द पीस पी फॉर प्रेयर जो पर्यंत आम प्रार्थना करवा ना मन रखु आम शांति पाई परिवा केते जन प्रार्थना को प्राधान्यता दियंती कि ना केमती शांति रही चाहिए अपन पी फॉर प्रेयर प्रार्थना सर्वदा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो जागी रही प्रार्थना करो हालेलुया प्रार्थना ही आमनकर जीवन रे शांति दब प्रभु ठारे द्वितीय विषय कहबी इटर्नल एश्योरेंस ई फॉर इटर्नल एश्योरेंस अनंतकालीन निश्चितता हालेलुया इटर्नल एश्योरेंस अर्थात अनंतकालीन निश्चितता से अनंत काल होउचंदी प्रभु अटंदी हालेलुया ईश्वर अनादि अनंत काल अनादि अनंत परमेश्वर से आपनकर अनंत निश्चितता काली कौन घटिबो आमे जानिनु तार निश्चितता आम तारे नाही मात्र अनंतकालीन निश्चितता केतेबेले पाइबु जेतेबेले से प्रभुଙ୍କ विषय जानिबु जेतेबेले प्रभुଙ୍କ विषय थारे आमनकर विश्वास उपजीव मरला पर कौन हम किए कह लोक मैंने कहते नहीं मात्र आम ठारे से गौरवमय भरोसा अच्छी हालेलुया आम मरले भी आमनकर जीवन ईश्वर ठारे चिरकाल निमंते संगरे बास अनंतकालीन निश्चितता यहाँ हूँ अनंतकालीन निश्चितता आमने प्रभु संगरे चिरकाल रहिबो आज रहीछु आउ रहिबो तृतीय विषय एडोरेशन अर्थात प्रभु को गौरव देवा प्रभु को गौरव देवा प्रभु को जे पर्यंत आमे गौरव देवा नहीं जो पर्यंत आमनकर जीवन रे प्रभु को उच्चीकृत करवा नहीं से पर्यंत आमनकर जीवन रे शांति प्राप्त हो पारिबा नहीं मन रखो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को गौरव देवा प्रभु को प्रशंसा करिबा जे आओ सी फॉर कंफर्ट हालेलुया वास्तव में सांत्वना प्रभु दियंती आमे देखिलु मु देवी तुमान को मोर निजर शांति देवी प्रभु तांकर शांति देवी आ गुटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शेष अक्षर ई आ गुटे ई होउची एक्सटेंशन इन गॉड्स ग्रेस इस अनुग्रह रे आमे वृद्धि पाइबा हालेलुया अनुग्रह रे वृद्धि पाइबा आमने अनुग्रह केते बेले प्राप्त हेबा नम्रता जो पर्यंत आम जीवन में आसी ना से पर्यंत आम अनुग्रह प्राप्त हो पार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पितर पुस्तक लिखाई देखो से पितर कहते जे अनुग्रह क्या देव नम्रता लोक मान 5 पद लिखाई आउ जड़े पढ़ी दिंतु गीत बोध से 11:27 छाड़ी दिंतु से गीत बोध से 11:27 आउ जड़े 28:23 पद पढ़ी दिंतु 11:27 हाँ जत्न हित चेष्टा करे जे अन्यर जत्न हित चेष्टा कर सी अनुग्रह पाए आमे तो अन्यर माने अमंगल चेष्टा करने जगी था
ଅନ୍ୟର ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଜଗିଥାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 28 ସେଇ ଗୀତ ପଛ 28-23। ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ। ଜିହ୍ୱାରେ ଚାଟୁବାଦ କରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଯୋଗ କରି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଇକି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି କରିଦେବି ଏମିତି ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ତାର ନଥିବ। ଚାଟୁବାଦ ମାନେ ମିଛ କଥା କହିବା। ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଗାଳି କରିବ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ତା ହୃଦୟ ସରଳ ଥିବ କହିଦେବ କଥା ତାକୁ ଗାଳି କଲା ଭଳି କହିଦେବ ସେମିତି ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ଭିତରେ ଥିବ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେମିତି ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ 2 କରନ୍ତି 13-11 ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। 13-11 ପଢ଼ନ୍ତୁ 13-11। ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ହଁ ଆନନ୍ଦ କର ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କର ଏକ ମନା ହୁଅ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ହଁ ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ପଡ଼ୁନି ସତ କଥା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଈଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହିବେ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯଦି ରହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ